هو الله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सुनने वाले हैं 4 कारियाओं की ऐसी खूबसूरत तिलावत जिनकी आवाज़ में माशाअल्लाह एक अलग ही मिठास और सुकून महसूस होता है। इन 4 कारियाओं ने कुरान पाक की निहायत ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत की है और यकीन मानिए इनकी आवाज़ को सुनकर दिल चाहता है कि बस सुनते ही जाए। और आखिरी वाली की तिलावत को सुनकर तो आपका भी दिल झूम उठेगा और आप भी बेसाख्ता होकर माशाअल्लाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। कुरान पाक की तिलावत सुनना सिर्फ दिल को ही सुकून नहीं देता बल्कि अल्लाह ताला के कलाम से जुड़ने का भी एक खूबसूरत जरिया है। तो आइए कुछ देर दुनिया की मसरूफियात से दूर होकर कुरान पाक की खूबसूरत तिलावत सुनते हैं, वीडियो को देखते हैं और इंशाअल्लाह सवाब भी कमाते हैं। और आखिर में कमेंट करके जरूर बताना आपको सबसे ज्यादा किस बहन की तिलावत पसंद आई। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीडियो का आगाज करते हैं और कुछ देर के लिए अपने दिल को सुकून बख्श देते हैं। وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت माशाअल्लाह। الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين माशाअल्लाह। قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم
فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا لو أنزلنا هذا ما شاء الله. القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم। माशाअल्लाह चारों का अंदाज एक से बढ़कर एक था। मुझे तो सबसे पहले वाले का अंदाज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा। सूरह यूसुफ को इस अंदाज में पढ़ा जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सामने लाकर खड़ा कर दिया हो। आपको चारों में से किस लड़की का अंदाज पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में एक माशाअल्लाह तो बनता है, कमेंट करके ज़रूर देना। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।